አምባሳደር ኢትዮጵያ በሶማል ኢትዮጵያን አፍልጦ ሀገርነት ሶማሊላንድ ተጽንዖ ከም ዘላ አፍሊጦም መምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ብምምራሕ ምስቲ ኣብ ሓያል ክሲ ተጸሚድዎ ዝቐነ ኮሚሽን ከም ዘተ ተፈሊጦላም ብኻልእ ወገን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ምስ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዘተ ኣሳሊጠን ኣለዋ ናብ ሱዳን ኣትዩ ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሱዳን ክወፅእ ይጅምር ከም ዘሎ ተገሊጾላ ሰላም ጣናበልና ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ነሰዓት زحزنايم حبريتاتات بقند نتبتات فليمنام نسناي مكزتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرو مابيلنا ممحدار جنرال تادس وردن ኣብ አዲስ አበባ ብምምራሕ ምስታብ ሓያል ክሲ ተጸሚድዎ ዝቐነ ኮሚሽን ከም ዝዘተ ተፈሊጦላ ብኻልእ ወገን ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ምስ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዘተሳሊጠን ኣላ ላላውነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምርግጋጽ ንሰርሕ ኣለና ክብል ድማ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪባላ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ብሓድሽ መልክዕ ዝተወደበ ቤት ምክረ ኣመራርሓ ስራሕ ስጋት ሓደጋ ኢትዮጵያ ፈላማይ ኣኼቡ ከም ዘካየደ ኣፍሊጦላ ኣብቲ ዘተ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝተዘተየሉ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝውክሉ ትካላት ከም ዝተኻተቱን ብምግላጽ ብሓባር ካብ ንውግሮም ስራሕቲ ብተወሳኺ በብትካሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ብርእሲ ዓቕሚ ንምምላእ ኣብ እንገብሮ ርብርብ ዘይተካግደ ዘለዎም እዮም ክብል ኣመላኺቶላ እቲ ቤት ምክሪ በቲ ሓድሽ ፖሊሲ ኣዋጅን ምላሽ ፈንድ ስጋት ሓደጋን ብምምስራት ዓቕሚ ህዝቢ ብምትሕባር ዘይብዳህ ማሕበረሰብ ንምህናጽን ናይ ተፈጥሮ ይኹን ሰብ ስራሕ ሓደጋታት ጉዳት ብዝንክ መልክዕ ንምክልኻል ብትጋት ክስራሕ ይክብል ገሊጾም ኣብታ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ብላዕሊ ተመዛበልቲ ንዘንጸላልዋ ሓደጋ ጥሜት ስዒቡ ምስ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ኢትዮጵያ ክካሰስ ዝጸንሐ መምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ተሳቲፈሎም መምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ጥሜት ተመዛበልቲ እኹል ምላሽ ይሃበን ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ እቲ ኮሚሽን ብወገኑ በቲ ሓደ ገጽ ናብ ትግራይ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝላኸ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ትግራይ ክንዱ ዝኣክል ዝኸፈ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘሎ ካብ መምሕዳር ትግራይ እኹል ሓበሬታ ኣይተዋሃበንን ክብል እዩ ዝሕብር ህወሓት ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህጹጽ ጻውዒት ንሰብኣዊ ደገፍ ቁጽሪ ናይቶም ብሰንኪ ጥሜትን ሕማምን ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ብናሃሪ ይወስኽ ከም ዘሎ ገሊጹ ድሕረቲ ካብቲ ኣብ ሕዳር 2013 ዓ.ም ዝተረኣየ ንድሓር ኣብ ታሕሳስ 2018 ዓ.ም መጠን ሞት ካብቲ ኣብ ንጡፍ ኩናት ዝነበረሉን ላዕሊ ብናሃሪ ከም ዝወሰኸዮም ጸብጻባት ዘመላኽቶም ኮሚሽን ምሕደራ ስጋት ሓደጋ ኢትዮጵያ ረድኤት ከም ዝዕድል ዝገልጽ እዚ ግን ናይ ፕሮፓጋንዳ መግለጽታት እምበር ትርጉም ዘለዎ ሓገዝ ናብ ማእኸላት ተፈናቐልቲ ኣይበጽሕን ክብል ህወሓት ከሲስ እዮም ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ካብ መረቦቶም ክፈናቐሉ ዝተገደዱ ብፍላይቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ሃዲሞም ዝወፁ ድሕረቲ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ቋሚ ምቁራጽ ተጻቦታት እውን ናብ ዓድታቶም ክምለሱ ይከኣሉን ኣብ ሽረ ዓድዋ ዓብዪ ዓዲ ዓዲግራትን መቐለን ኣብ ዘለዉ ማዓስከራትን ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኩነታት ይነብሩ ከም ዘለዉ ትካላት ግብረ ሰናይን ተሓለቕትን ይገልጹ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ብፍላይ ኣብቲ ኣብዚ ቀረባዋ ንሓያል ጥሜትን ሞትን ዝተኸሰተሉ ማዓስከር ሕጻጽ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ብቐዳምነት ትኹረት ብምግባር ናይ ምግቢ ሰብኣዊ ሓገዝ የቕርብ ከም ዝነበረ ይገሊጹ ነይሮም ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ሓገዝ ንዘድልዮም ዘይተቆራረፅን ሙሉእና ሓገዝ ምግቢ ይግበረሎም ከም ዘሎ በመግላጽ ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ንዝሓለፉ 4 ዋርሕ ን1413 ተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝገበረ እዩ እቲ ኮሚሽን ዝገልጽ እቲ ዝለኣኽ ሓገዝ ኣብ ዝግብኦ መዓላ ከም ዝወዓለ ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ክፍተት ምህላው ከም ዝተዓዘበን ነዚ ክፍተት ምምላእ ሓላፍነት ከባቢያውን ክልላውን ምምሕዳር ከም ዝኾነ ይዝምግት ኣብቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ብዙሓት ብጥሜት ከም ዝሞቱን ኣብ ድርኩኺት ሞት ከም ዝርከቡን ኣብ ሰናይ ተግባር ዝነጥፉ ቲክቶከራት ክሳብ ዘቃልዕለዋን ብዛዕባ እዚ ክስተት ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን ማዕኸናት ዜና ትግራይ በግዒ ከይተዘረበሎም እዮም ጸኒሖም ነይሮም
بخالي وجن بوليتيكا ودبات تجري مس كوميشن مخكر إثيوبيا ذات كم زسالت أتجليتهم عب تجري زنقصاص بوليتيكا ودبات مس كوميشن هجرة مخكر تمالي تحساس إسران حمشن كلتا شحن 10 عام تمرت عبدي سابا كم زتزاتو يتحبير الله اتوم مرارحة ودبات تجمع كل تجري بذات كم زفتح كم زامن بمقلات نزد مع اتهجرة مخكر بحتى مراتي كم زخنا رديم عبت ذات استساتف بوليتيكا ودبات ودب عرنا ودب بيراو بايت عباي تجري بايتنا ودب كانش حكي ودب تجري ديمقراطيا بارتي تديبا تنساي 7 درتا رايوما بارتي ولدو تجري نتخونو تجري أكل هجرة مخكر كتكون كم زلوا كم زجنزب تفلت الله كوميشن مخكر إثيوبيا بكل تجري أجندة ناي مكاب كيدي داغماي كم زجمرة فليتيوم الكوميشن أبزها بحبريتا كاب زحلف 15 شديشة حساس قلت شن 10 شو منتن عم تمر جميرو مسم راح تجزاهم من محضر تجري ما راح تزباويان حرنة تجري حوحات كمون كالوت مدارك ساكلات ني بوليتيكا ودبات حويسو زعل مزه تغطيل له تجري أب مسرح مكاب أجندة كوميشن عزز قد كل وايد مايبل أبزته كابتوم راح تودباتن كالوت مدارك ساكلاتن ناب أمخار كوميشن كاب زغرب حطوتات أب تجواب رسم مع بريتوريا كفتت كم زلم حقاونا تودب حوحات كملس تمزابلتنا بجوزهم كملوس كان زعباتات مخانم تخوميشن أفليتيوم بتوسخ تخوميشن بمدارك ساكلات تجري زل على حطوتات وسيدو ناب زملكتا أكل أقربو نتكبرهم تغطي خجبر مخانة فليتيوم تخوميشن كل تجري بسنكيس خفتات تتا كمتي أب كالوت كللات وي من محضرات زجبر مسرح أجندة مكاب زي كايدي خليو انتخونا قنت مسرح بسرعات زفت مخانة قليتهم كما هاجر زفتور بوليتيكاوي ايكونومياون محبراون تجمعاتنا مفتاح استتعيشن زسرح زولون هاجراوي أما خار كوميشن كاب كل تجري وتاي أب زبزح كللات من محضر كتماتاتن كيدا أجندة ناي مكاب مسرح زازيمو ناي موداتا ناي مخكر أخيبا كساب صلاسات تري كلتا شان 10 شو منتن عم تمرد كم زكايديو عمل كيتو زلام ناب سودان أشوف كم زنبرة زنقرو لسراوتير ترا كاب سودان كوت يجمر كم زلو تقليتهم بقرن أفريقيا حد شو تهدر مقصاصات الراب زلو الوقتيو سراوتير ترا كاب سودان يسحب كم زلو زمل كوت حبريتها زوت زلام بمسر زوت زلو تبتابات بريزيدنت سياس أفوركي أب سودان وافر ومتنح العلي 10 شوعات شحو تهدرات بوت كوت تزاز هيب ومل تبايلهم من جتات كم زحبرو السراوت كاب سودان كوت زدلا زلو أب مونغو إثيوبيان إيرتران زلو ناقدد سلز متن إيرترا حيلا نابدوبات كتكب سلز دليتنيو تباهيل اللام سراوش إيرترا بغوني جنرال عبد الفتح البرهان كوينو نحيلتات هتو تدقف ويد مهمي تاريسيف كواغات حزب التبتابات كوات تصنح خوينم بريزيدنت سياسا فرقون ولادا سراوشو أب سودان كمزة سلفة أي قلتنبر وقننو مستي جنرال عبد الفتح البرهان زمرحو ما خلاي منقستي سراوش سودان مخانو بترقاقامي خقلت تصنحان تخون حزقن سراويت نابهاجر كملسين كاسقس كم زلايو تجليت زلام أب منقول علوت عزستي سراويت سودانن سراويت إيرتران دم مسحب تفتيرو لزبل كالي زوت زلا حبري تخوينو عزستي سراويت سودان سراويت إيرترا كوت انتخوينو أتوار قديف كوت زلو زبل الترير مرقت حزوم كم زلو يزحبر كساح زاستات 370 حدن زخونو سراويت إيرترا كابتي جنبارات بموتانا بكتما كسلا كم زاتو حبريتاتا تملاخيتو معلوم أزمك سازي أب كرنا أفريقيا نزنبرا بوليتيكا ميزان كغيرو يخلي تباهيلو لام بفلايتي أب مونغو إثيوبيان إيرتران زلو نايك قلات كوينات ناب وتهدرو مكراب ناتغير ممتو نملأتو زوما أب عابي سيغا تاودي ويركب أب زحل فورحي بريزيدنت سياسا فوركي أب سودان عدو تكايدو مسعب بومبر لعلاو بيت مخرن عزازي سراويت سودانن ليتنال الجنرال عبد الفتح البرهان دركبو مستفلالو يسب السلطان تهاجر كم ستزراربا زفلتيوم اتي زتخايد ركبات أبتي نتهاجر بغندو أب كبير سباو بوليتيكاون تصاون قلولاو تحيلو دركب كينات مسرز جبر خوينو أب زرزرات جن سفيح تنتانتات يوهب اللولام نزملكيتو تنتان قدات مبرق أفريكان ما خلاي مبرق زخون عبد الرحمن أبو هاشم أب زهابو ملكتام أب زوان إتاب معرابي تشيب يستخفت بإمارات زموال وتهدرو معسكر تعليم حيلتات دعم السريع التحساسابي يخون سلازلو كاب كند أجندا زتتهم كلتم راح تكون كم زخليو قمتو زغمت بريزيدنت سياسا فوركيم ناب بورت سودان
ድሕርምታው ምሳ ቦምበር ላላው ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልብርሃን ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ምሳ ማሕዳር ዞባ ዳርፉር ሚኒ አርኮ ሚናዊ ከምውን ኣብ ቦምበር በዓል መዚ ዳርፉርን ሓላፊ ምንቅስቃስ ሓርነትን ፍትሕን ሱዳን ዶክተር አልቲጃኒ አልሲሲ ተራኺቡ ኣብ ህሉ ኩነታትን መፍትሕታትን ከም ዘተ ክግለጽ ቀንዮም ኣብ ሃሽም ኣብ ትንተኑ እቲ ዕላዊ መግለጽታት ብሓፈሻ ክልታዊ ዝምድናታት ምሕያል ምዃኑ ጠቒስዮም እቲ ቀንዲ ጉዳይ ክኸውን ዝኽእል ግን ምስ ምውዳቕ ኣልፋሽር ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ተኣሳሲሩ ዝማዕበለ ፀጥታዊ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይዘረድም ኣብ ዝዋን ዳዕመል ሰሪዕ ንዞባ ዳርፉር ብምልእታ ተቆጻጺሩ ኣሎ ብምባል ካብ ሓሊፉ እውን ንመዳውቲ ዞባታት ዳርፉር ከስገን ጀሚሩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ مز تأساسيرو عب تاخونتا السودان يخون اتزوبا بحافشا كبير سقات فطيرو كام زلون عب معرابي تشيبيان مداوبتي مبرق سودانن نسوداناويان يخون بغنزب تعاسيبا من زموت مسلطن ماخل دعمل سريع فطير وزلو سخفتا كام زلو دما تنتنتي قلتم كم حبريتا اتوم تنتنتي اتوم عبزي معسكر السلطن عصبات وتحدرات عب معرابي تشيبيان غيلوم نخارتم متقعات قبرو مدلوات كام زلوم يوم ملكاتهم زكافلوم حبرت أوروبا استات حدن تبحمش مليون يورو حجز كم تجبر تجليتهم عبت تجرب بتفترون سب سراحن مخنات كبت إحنا زخل حدقة تخلو مكل خال معبين تغل عينات من كاين حبرت أوروبا استات حدن تبحمش مليون يورو حجز كم تجبر كوميشن أمرار حسقات حدقة تجرب جليتهم أتي كوميشن أب تجبران كند نتفتات أتي بروجكت عديبو مدرك تأكلات نزبلو ممرار حن صوب مويا من قصابيات وعيون سلطنا هيبولام أتحجز كاب حبرت أوروبا بمعرف لجسن ناربعة عمد نحكم زخونن عب كوميشن مرار حدقة سجات متحابري بروجكت زي تماخل مرار حمنكا سجات حدقة أيت للجالم كحساي جليتهم بروجكت زي تماخل مرار حمنكا سجات حدقة ورداتات آت بنحنتالون من محضر دابات أحمى كتم عدق عربن بوانا نتزحقفن حمسان حميشن ميتاوي اتي بروجكت دكانستو تتكم تخمز جبرن زجلت أيت للجالم هنت تعقمي نابر حرستوت من محاش حدقاتات قدم كامكلخ محكام انسساتن منكاي تغال عينت تفتراون سب سرحان حرقاتات كاند نتفتات مخانم ابريهم كومشن مرار حسقات حرقات تግራይ ኣብ ትግበራን كاند نتفتات نتي بروجكت ديبو نامرار حن سوميان منغستاو بياتو ايو حرشا تعنا ماي هافتن تمرتن سلطنا هب كم زلن ببي محاور زلو حلفتن سوميان نعوتن تي بروجكت لعل قد كم زلوم امينهم بتخرت كسرحو كم زقبان مكتل كوميشنر مرار حسقات حرقات تግራይ ايت قبرز قابه አረጋዊ አረዲያላም በኻሊ ወገን ኣብ ዘመናዊ ጉዳይ ህልውና ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ዋርፌር ኤሌክትሮኒክስ ንምዕባይ ክንሰርሕ ኢና ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም ኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር ጉዳይ ህልውና እናኾነ ብምምፁ ኣብቲ ዓውዲ عقمنا نمعباي بتخرات ناتسرح يركبيلو لعلو ايتا ماجور شوب محايلتات مكلخالي تشيبيا فيلد مارشال برهان جولام لعلنا إلكترو ماغنيتيك سبيكترم نلعلو نتهاجر بزبل مريحك ألف اللاماي هاجرا وركشوب إلكترونيكس وارفير تخايدوم فيلد مارشال برهان جولا أبتوان كم زبالو أبزمناوغ قدهلونا بزخون عودي وارفير إلكترونيكس نمعزازن هاجرا عقم نمعباي بزحا سرحات ناتسرحو يركوبيبل كاب مدري بحري حيلا يرن سايبرن بتوساخيم لعلنا إلكترونيكس سبيكترم أب مرققاتنا هاجراو لعلاونة معال كم زقبا قليج ألام بقعت زلو حيلي سب نمودابن وانو زتقلبو معتكتات نمعتاقنا تسرحا كم زخونة بمحبار كام الزيدم مع إثيوبيانا تقبرتو تركب استراتيجي ديجيتالي إثيوبيا إسرا سلاسة أكال كخوني قبايلم تبتاتشنو مدركب هاجراو عقم تاتا بمتخاب مسرحن برس عقمي مفراين كم زقبا بمحبار تي وركشوب أبتع عود زول لمدي بمدمار مس زبانو تكنولوجي نمتمار صنع مسرت زنبرن تاريخاوني لولام دايركتور جنرال بهراو غلغلوت حبريتان دحننتن امباسادر ريدوان حسين بغدو تلواتي اب زخنو خنتات عالم لعنነ تكنولوجي زلون نتي سبيكترم زقصاصرن حيل نغرات كم زقصاصر اغنزيبم حقنا لالاو نتي ኢትዮጵያን مرغغات اب تعود توادادار مخانن تكال ጥራዩ بمبال ناتسرح دركب سرعت تتناخيروم نخقصلو كم زغنزبه تغليص الله
አምባሳደር ኢትዮጵያ በሶማል ኢትዮጵያን አፍልጫ ሀገርነት ሶማሊላንድ ተጽንዖ ከም ዘላ አፍልጦም ኣብ ዝሓለፈሶም እስራኤል ነታ ናጽነታ ባዕላ ብምእዋጅ ርእሰ ምምሕዳር መስሪታ ክትከይድ ጽንሐት ሶማሊላንድ ከም ናጻን ላላዊትን ሃገር አፍልጦም ስሃበት ሰቕታ አዲስ አበባ ቃልቦ ስሒብ ጸንሕ እዮም እታ ብማእኸላይ ምብራቕ ዝሓየለን ዝማዕበለን ወተሃደራዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ ዝንገረላ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ወግዓ አፍልጦ ዝሃበትን ኮን ፈላሚትን ሃገር ኮይናላ ኤርትራ ጅቡቲ ግብፅን ከበን ብዙሓት ሃገራትን ውድባትን ዓለምነቲ በቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዘለዎን ተቃውሞታት ይገልጻሉ ኣብ ቀረባን ረሑቁን ዘለዎ ሃገራት ብውልቂ ይኹን ብእኩብ ብዛዕባ ጉዳይ መርገጽታትን ኣብ ዘፍልጣል ዘለዋን አዲስ አበባ ሰቕታ ምምራፃን ብዙሓት ኣዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ እዮም ቅድሚ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ንግራውን ወተሃደራውን ተጠቃምነት ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ስምምዕ ምፍራማ ካብ መቃድሾት ዞባን ኪልዮን ተቃውሞ ታትን መጠንቀቕታታትን ኣስዒቦ መንባሪ ዝካርዮም ዝፈጠሮ ከይኮን ኣይተርፈነት ስምምዕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ግብረ ይውዓልን ተንታኒ ጉዳያት አፍሪካ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ናጋራ ጉዴታ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ሰቕታ ኢትዮጵያ መልስ ምዃኑ ይዛረብ ከም ዝመስለኒ ንመርገጽያ ዘነጽሪ ብምባል ወንታዊ ትርጉም ከም ዘለዎ ይምጉት ሓድሽ ጉዳይ ብምዃኑ ነገራት ናብ ኣንፈት ከም ዘብሉን ምፍላጥ ህድእ ምባል ኣገዳሲ ድማ ይብል መርገጽ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ዝጋጮ ስለዘይኮነ ሰቕታ ክትመርጽ ከም ትኽእሉን የረደም ኤርትራዊ ተንታኒ ፖለቲካን ዓለም ለኻዊ ዝምድናታትን ዝኾነ ዘራስላስ ረዲ ሸከር ቦገኑ አዲስ አበባ ሕብረት አፍሪካ ዝርከበላ ብምዃና እቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲያዊ ተዓፋፍነት ኣለዎ ይብል እቲ ሕብረትን ኣፍልጦ እስራኤል ተቃይምዎ ምህላዊ ይፍለጥ እዮም ኣብ ቀልጢፎ ኣሰር እስራኤል እንተስዒቡ ሕብረት አፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ግብፂ ወይ ድማ ደቡብ አፍሪካ ክግዕዝ ጠለባት ክቐርብ ይኽእል ይብል እቲ ኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ነበር ኢትዮጵያ አሜሪካን ሕብራት ኢሚራት ዓረብን ክወስዶ ንዝኽላ መርገጽታት ምጽባይ መሪጻ ክትከውን ከም ትኽእሉን ዘራስላሴ መጎት ድሕሪ መዓልታት ስቕታ ኣብ ሶማልያ ብዝርከብ ኣምባሳደር መልስ ዝሃበት ኢትዮጵያ ግና ነቲ ኩነታት ተጽንዖ ከም ዘላ ፍሊጣላ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብሶማልያ ስሊማን ዲዴፎ ንቢቢሲ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዜና ካብ ዓለም ለኸ ሚድያታት ከም ሃገሩ ከም ዝሰምዖን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ከም ዘይብላን ገሊጾም ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ብመንጎ ሓያላት ሃገራት ዘሎ ንሕንሕና ዓበይ ኸይድ ከም ዘሎ ዝገለጸት ኣምባሳደር ናጽነትን ሰላምን ሃገራት ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባይሎም እስራኤል ንሶማሊላንድ አፍልጦ መሃባ ሶማሊያ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ክኾነን ጸንሒዩ እስራኤል ቦገና ኣብ ውሳኔኣ ከም ትጸንዕ ብተደጋጋሚ ገሊጻ ኢትዮጵያ ብዛዕባ አፍልጦ ሶማሊላንድ ዛጊዶ ሪቻ ሃበትን እቲ ኣምባሳደር ኣብ ጉዳይ ካብ ቢቢሲ ኣፋን ኦሮሞ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ጉዳይ ብቀጻሊ ክንሪና ክብል ሓሊፍዋ ኢትዮጵያ ምስ አፍልጦ ሃገርነት እስራኤል ንሶማሊላንድ ትስማዕ ማዕድያ ተባሂሉ ምስተሓተተ ንመርገጽ እስራኤል አፍልጦ ኣይሃብናን ኣብዚ ጉዳይ ሰቂልና ዝጸንሐና ንሕና ጥራይ ኮናን ኢሎም ክሳብ ሕዚ ብዙሓት ሃገራት ዓብዪ ጻዕሪ ከም ዝገበራ ርኢና ኢና ስለምንታይ ንዓና ጥራይ እየን ኣቓልቦ ዝህባ ዘለዋ ጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ ኮናን ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዋ ስለዚ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ነገር የለን ንኹሉ ነገር ናብ መጻኢና ንጥምስ ዘለና ኢሎም ኢትዮጵያ መዓዝ መርገጽያ ከተፍልጥ እያ ዝብል ምስተሓተተ እታ ኣምባሳደር ቆፀሮ የብልናን ዝተወሰነ ዕለት የለን መርገጽ ወሲድና ኣለና መርገጺና ንስ እዩ እንታይ ከም ዝኸውን ክንከታተሎ ኢና ክብል መሊሶም ዋላ እኳ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ናይ ምርድዳእ ስምምዕነት እንተተኸተመ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን ክልቲኦም መንግስታት ብዛዕባ ኩነታት እቲ ስምምዕ ኣይተዛረቡን ሶማልያ በቲ ስምምዕ ተቆጢዓ ንመናሓንሓታ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ንምፍጣር ምስ ግብፅን ኤርትራን ዘለዋ ርክብ ንምሕያል ዝተፈላለዩ ናይ ምትሕባር ስምምዓት ፈሪማ እያ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕ ንኣጠቃቅማ ሓይሊ ባሕሪ 20 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ዘፍቅድ እዮም ብኣምሳይኡ ድማ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ከም ዝተስማዕምዐት ይንገር እዚ ስምምዕ ግን ብሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብወግዕ ተገለጸን ሶማሊላንድ ከም ኣካል ግዛእታ እትቆጥራ መቃድሾን እትስምምዕ ላላውነተይ ዝጥሕሲ ብምባል ተቃይሟት እያ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣብ መንጎ አዲስ አበባን መቃድሾን ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣደይብዎ ይርከብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ላላውነተይ ዝግህስ እዩ ብምባል ዓብዪ ተቃውሞ እናስምዐት እያ በቲ ካልእ ወገን ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገን ኢትዮጵያ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ ብምባል እቲ ስምምዕ ንቅድሚት ከም ዝስጉም ይገልጽ እዚ ምስሓብ እዚ ንዞባ ቀርኒ አፍሪካ ናብ ዘይተደለየ ወተሃደራዊ ምስሓብን ግጭትን ከየእትዎ ዓብዪ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቬንዙዌላ ንምክትል ፕሬዚዳንት ግዜያዊ መራሒት ተሃገር ገይሩ ሸይምዋላ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቬንዙዌላ ንምክትል ፕሬዚዳንት ዴልቺ ሮድሪጌዝ ግዜያዊት መራሒት ተሃገር ገይሩ ሸይምዋላ ሮድሪጌዝ ናይት ብሰራዊት ኣሜሪካ ተታሒዙ ምስ በዓልቲ ቤቱ ናብ ኣሜሪካ ተወሲዱ ተቐይዱ ዘሎ ኒኮላስ ማዱሮ ምክትል ኮይና ክትሰርሕ ፀንሐት እያ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ሮድሪጌዝ መራሒት ተሃገር ኮይና ቃለ መሓላ ምፍፃማ ብምሕባር ንቬንዙዌላ ዳግማይ ዓባይ ሃገር ኣብ ምግባር ክትተሓባበር ፈቃደኛ ኮይና ላይሎም ጓል 56 ዓመት ሮድሪጌዝ ኒኮላስ ማዱሮ በቀዳም ብሰራዊት ኣሜሪካ ተታሒዙ ምስተወሰደ ብህይወት ምህላው ካብ ኣሜሪካ መረጋገጽ ክወሃበና ኣለዎ ኢላ ሓቲታ ነይራ ኣብ 2018 ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይና ዝተሾመት ሮድሪጌዝ ኣብ ልዕለቲ ናይ ምክትል ፕሬዚዳንት ሓላፍነታ ሚኒስተር ነዳዲ ተሃገር እውን እያ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጊኑ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኣብ ቬንዙዌላ ብፍሉይ ስርሒት ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ በዓልቲ ቤቱ ተታሒዙ ናብ ኒውዮርክ ዝተወሰደ መራሒ ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ብሩክሊን ከምዝኣተወ ተገሊጹ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዓብይ ሽም ዘለዎም ውልቀ ሰባት ዝእሰሩሉ ጉንን ቤት ማእሰርቲ እዮም እቲ መራሒ ናብ ኣሜሪካ ምሳኣተወ ኣብ ኒውዮርክ ብቤት ጽሕፈት ምክልኻል ዕፃ ፋርስ ብምስጋር ዕፃ ፋርስ ንዕኡን ንበዓልቲ ቤቱን ክሲ ተመስሪትዎላ ንሱን በዓልቲ ቤቱን መዓዝ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ግን ኣይተገለጸን ኣብ ጉዳይ ፖሊስ ቬንዙዌላ መኻሪ ኣሜሪካ ነበር ኢቫን ዩሉዝ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ጉዳይ ብሕዚ ዝመጽእ መሪሕነት ቬንዙዌላ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይርጉፅ ነገራት እዩ ዘሎ ኢሎም ከም ሓደ ምክንያት ኢሉ ዘቕረበኻ መሪሕነት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ምትሓዝ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ክንዲ ናብ ቅጽበታዊ ዲሞክራሲያዊ መሰጋገር መንግስቲ ምዃም ኣብ ዘተ ምስ ቬንዙዌላ ኣትዩ ይብል ምክትል ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝኾነት ሮድሪጌዝ ፕሬዚዳንት ግዜያዊት መንግስቲ ቬንዙዌላ ኮይና ቃለ መሓላ ፈጺማላ እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን ይብል ኢቫን ኢሉስ ምምሕዳር ትራምፕ ምሳኣ ኮይኑ ክሰርሕ ቁርብ ድዩ ብምባል ሕቶ የቐምጥ ኣብ እዋን ኒኮላስ ማዱሮ ትራምፕ ካብ ቬንዙዌላ ዝደልዮ ክረክብ ኣይከኣለን ሕዝኸ ዝብል ሕቶኻ ብሕዚ ዝረአ ክኸውን ብምባል ግሙት የቐምጥ ሰለልቲ ኣሜሪካ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሳት ፕሬዚዳንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ክከታተልዎ ካብ ዝጅምሮ ዋርሕ ከም ዝቆፀረ ዝግለጽ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ቬንዙዌላ ዝርከብ ሓደ ምንጭ ንወሰ ጉጅለ ወዲ 63 ዓመት ማዱሮ ኣበይ ከም ዝድቅስ እንታይ ከም ዝበልዕ እንታይ ከም ዝኽደንን ክትዕዘብ ፀኒሓ ድሒሩ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ታሕሳስ ስራሒት ፍጹም ወሳነ ብዝብል ዝተሰመየ ተልእኮ ተፈጺሙ እዚ ውፅኢት ናይቲ ናዋርሕ ዝቐጸለ ጽፉፍ ውጥንን ልምምድን እዮም እቲ ልምምድ ድማ ፍሉይ ወተሃደራት ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ ካራካስ ዝርከብ ውሕስ መንበር ማዱሮ ኣምሲሎም ኣብ ዘዳለዎ መእተዊ ብኸመይ ከም ዘእተዎ ዘጠቓልል ነይሮም እቲ ውጥን ድሕሪ ዝሕል ኩናት ዘይተረኣየ ኣሜሪካ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝገበረቶ ፍሉይ ወተሃደራዊ ምትእትታው እዩ ብምስጢር ተሓልዮም ኮንግረስ ኣቐዲሙ ብዛዕባ የተሓበረን ወይ የተማኸረን ዝርዝራት እቲ ውጥን ምስ ተወደአ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ምቹው ኩነታት ክሳብ ዝረኽቡ ክጽበዩ ከም ዝጸንሑ ሓበሬታታት ተመላኺቶም ቅድሚ 4 መዓልታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፍቃድ ምስሃብ ክጅመር ተፈቲኑ ነይሩ እንተኾነ ግን ዝሓሸ ኩነታት ኣየርን ውሕድ ደበናን ክጽበይ መሪጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሰራዊት ኣሜሪካ ተዳልዮም ቁኑዕ መምኽነታን ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ብትዕግስቲ ይጽበዩ ነይሮም ክብል ጀነራል ዳን ኬን ሓቢሮላ ነሱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነዚ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዓርቢ ምሸት እቲ ተልእኮ ክጅመር ካብ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትእዛዝ ተዋሂቦም ቅድሚ 4 መዓልቲ ቅድሚ 3 መዓልቲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ነዚ ክንገብር ነርና ድሓር ግን ሃንዲ ብትእዛዝ መፂና ንሕና ድማ ተበገሲልና ክብል ፕሬዚዳንት ትራምፕ በዓሉ ድሕርቲ ለይቲ ዝተኻይደ ወፍሪ ኣብ ዝነበረ ሰዓታት ንፎከስ ኤንድ ፍሬንድስ ሓቢሮላ ጀነራል ኬን ቦጎን ትራምፕ ጽቡቕ ዕድል የቕንዐልኩም ከም ዝበሎምን ብትምኒቱ ናዳ ከም ዝተሰምዖምን ገሊፆም ትእዛዝ ትራምፕ ኣብ ካራካስ ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ምዃኑ ተዋሂቦም እቶም ወተሃደራት ድማ ብኣብዝሓ ኣብ ጸልማት ንኽንቀሳቐሱ ዕድል ተዋሂቦም ይብል እቲ ሓበሬታ ብድሕሪ 2 ሰዓትን 20 ደቂቃን ዝወሰደ ተልእኮ ብኣየር መሬትን ባሕርን ተኻይዶም እቲ ተልእኮ ንብዙሓት ዘደንጭ ነይሩ ይብል ብመንፅር ስፍሓትን ትኽክለኛነትን ዳርጋ ትራይ ይፈልጥን ካብ ሓያሎ ዘባዊ ሓይልታት ድማ ቅጽበታዊ ግዜታት ስዒቦላ ፕሬዚዳንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ መራሒ ቬንዙዌላ ብዓመፅ ምሓዝ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለም ካሊእ ኣዝዩ ሓደገኛ ቅድሚ ኩነት ዘለዎ ኢሎም ትራምፕ ነቲ ተልእኮ ብክፍሊ መከታተሊ ዋይት ሃውስ ኣይኮነን ተዓዚቦ ኣብ ክንዶስ ኣብታ ኣብ ፓልም ቢች ፍሎሪዳ ትርከብ ክለቡ ማር ኣላላጎ ብኣማኸርቱ ተኸቢቡ ብዳይሬክተር ሲአይኤ ጆን ራትክሊፍን ጸሓፍ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ተሰኒ ብቐጥታዊ መስመር ይከታተሎ ከም ዝነበረ ተገሊጾም ንምእማኑ ዘጸግም ነገር ነይሩ ኢሉ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቃል ብቓሉ ከም ፊልም የተዓዚበዮ እቲ ፍጥነት እንተትርእዩ ነርኩም በቃ ዘገርም ነይሩ እዞም ሰባት ዘገርም ስራሕዮም ፈጺሞም ክብል ንወተሃደራቱን ኢዶም
ፈትዋትና ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብክብሪ ብምምስጋን ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩሉ ሚድያኹኑ